سو آج ہم بات کریں گے کہ ہمیں فیلنگس کو کیوں فیل کرنا چاہیے، کیوں ہوتا ہے ہمارے لیے امپورٹنٹ ان فیلنگس کو فیل کرنا. جب ہم if we were to go back in time and we actually imagine ourselves as children, as kids, جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو we are all born with feelings. جب ہم ایک uncomfortable space میں پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد اس state کو ہم comfortable state بنا دیتے ہیں. جب ہم بچے ہوتے ہیں، جب ہم اپسیٹ ہوتے ہیں تو ہم روتے ہیں، جب ہم غصہ ہوتے ہیں تو ہم چیختے ہیں، جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہم ہنستے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے میں کبھی بھی ہیزیٹیٹ نہیں کرتے. ناؤ بچوں کا جو نروس سسٹم ہوتا ہے وہ ڈس ریگولیٹڈ ہوتا ہے، تو ہمیں ان کو کوچ کرنے کی، ان کو سکھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ کس طریقے سے بالکل لیش آؤٹ نہیں کرنا جب آپ کو غصہ آتا ہے، یا آپ چیخ نہیں سکتے جب آپ کو غصہ آتا ہے. تو اس حساب سے پیرنٹس جو ہے وہ کو ریگولیٹ کرتے ہیں بچوں کے نروس سسٹم کو. ناؤ a lot of times ہمارے پیرنٹس میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کی انٹینشن ill ہوتی ہے یا انٹینشن بری ہوتی ہے ہماری طرف، لیکن انہیں خود نہیں پتہ ہوتا کہ کیسے ایک بچے کے نروس سسٹم کو ریگولیٹ کرنا ہے. اس کی وجہ صرف ایک ہی ہوتی ہے جو بہت سمپل ہے کہ ان کو بھی کبھی نہیں سکھایا گیا کہ ان کو کیسے کرنا ہے، تو وہ آگے کیسے سکھائیں گے کسی کو کہ کیسے کرنا ہے. تو اس کی وجہ سے بچے جو ہے ڈسکریجڈ فیل کرتے ہیں، چاہے وہ گھر پہ ہو کیونکہ پیرنٹس کو نہیں پتہ، چاہے وہ اسکول میں ہو کیونکہ ٹیچرس کو نہیں پتہ. جب بھی کوئی بچہ کچھ ایموشنلی اپنے آپ کو ایسے ایکسپریس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پیرنٹس کیا کہتے ہیں؟ تمہیں پنشمنٹ ملے گی، ٹائم آؤٹ ملے گا، یا وائی ڈونٹ یو جسٹ کام ڈاؤن. تو اس کی وجہ سے بچوں کو یہ لگنے لگ جاتا ہے کہ ایموشنز جو ہیں وہ برے ہیں، غصہ برا ہے، ایکسائٹمنٹ بری ہے، چیخنا برا ہے. 100% آف دا ٹائمز میں نے اگر کسی سے یہ سوال پوچھا ہے کہ چاہے غصہ برا ہے یا اچھا ہے، تو مجھے ہمیشہ ایک ہی جواب ملا ہے کہ غصہ بہت بری چیز ہے. پر میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں کہ غصہ جو ہے وہ بہت ہی ایک موبلائزنگ ایموشن ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو کوئی انفارمیشن دے رہا ہے کہ یا تو آپ کی کوئی باؤنڈری بریچ ہوئی ہے، یا تو آپ کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں کہ غصہ بہت بری چیز ہے، بس غصہ مت کرو، کچھ بھی کر لو غصہ نہ کرو. So that's how basically we deal with big emotions which come with big messages, because اگر ہم ایموشن کو دور بھگا رہے ہیں تو ہم میسج کو بھی پش کر رہے ہیں، کیونکہ جب ایموشن ہی نہیں ہوگا تو میسج کیسے آئے گا. When it comes to emotions، اچھے جو ایموشنز ہوتے ہیں جیسے ہیپینس، جوائے، ایکسائٹمنٹ، ہم ان کو بہت اچھے طریقے سے ویلکم کرتے ہیں، ہم ان کو فیل کرنا چاہتے ہیں. بٹ فیلنگز لائک اینگر، گریف، ڈساپوائنٹمنٹ، بیٹریل، یہ سارے ایموشنس کو جو ہے وہ ہم دبا دیتے ہیں، ہم فیل ہی نہیں کرتے، نہ ایکنالج کرتے کبھی کبھی. تو ایونچولی کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایموشن سے ڈس ایسوسیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہم کوپنگ میکینزمز یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے کہ انٹلیکچولائزیشن، ڈینائل، ریپریشن، ہیومر. انفیکٹ اکثر کافی میرے سیشنز میں اس طرح سے ہو چکا ہے کہ کوئی ڈیفیکلٹ بات ہو رہی ہوتی ہے اور کلائنٹ جو ہے وہ ایک جوک کریک کر کے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، because it gets very heavy in there, because they do not know how to feel that emotion within themselves. So eventually کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ فیلنگس کو ریجیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. Now going back to what I said earlier کہ we as children are born with emotions، اور وہ emotions کو ہم یوز کرتے ہیں کچھ نیڈس کو ایکسپریس کرنے کے لیے. لیکن now as adults کیا ہماری نیڈس ختم ہو گئی ہیں؟ کیا ہماری اور کوئی نیڈس نہیں ہیں؟ ایسا نہیں ہے. ہماری سائیکی نے بس اس چیز کو اڈیپٹ کرنا سیکھ لیا ہے، کیونکہ اسی وجہ سے ہماری سائیکی نے ڈیفینس میکینزمز فارم کرنا شروع کر دیے ہیں کہ او ڈیفیکلٹ فیلنگ آ رہی ہے، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈیل کرو، فیل نہ ہونے دو. ہمارے فونز اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم بہت سارے ٹراما سے ایکسپوز ہوئے ہوتے ہیں، بے شک وہ فرسٹ ہینڈ ٹراما ہو یا سیکنڈ ہینڈ ٹراما ہو. اتنے سارے دنیا میں ایونٹس ہو رہے ہیں جو ہمیں لائیو اسٹریم پہ نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا نروس سسٹم بہت زیادہ اٹیکڈ فیل کرتا ہے. جب نروس سسٹم اٹیکڈ فیل کرتا ہے تو وہ اسٹریس میں چلا جاتا ہے، جب اسٹریس میں چلا جاتا ہے تو وہ فائٹ اور فلائٹ موڈ میں چلا جاتا ہے کہ یا تو میں اسٹریس سے فائٹ کروں یا تو میں فلائٹ کروں کہ میں بھاگ جاؤں یہاں سے. ناؤ جب
नर्वस और इस स्टेट के बीच में एक और स्टेट भी होती है नर्वस सिस्टम की, जिसको हम कहते हैं डोर्सल स्टेट. जब नर्वस सिस्टम डोर्सल स्टेट में आता है तो बिल्कुल नर्वस सिस्टम शट डाउन हो जाता है, सारी फंक्शंस रुक जाते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि नर्वस सिस्टम कैन नॉट टेक इट एनी मोर. और इस डोर्सल स्टेट में आप आते क्यों हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा अनमैनेज स्ट्रेस होता है, अनमैनेज्ड इमोशंस होते हैं. बिकॉज़ अगर ये डोर्सल स्टेट नहीं आएगी और आपका नर्वस सिस्टम शट डाउन नहीं होगा, तो ट्रस्ट मी, यू कैन एक्चुअली डाई बिकॉज़ योर बॉडी कैन नॉट टेक सो मच. अक्सर ऐसा होता है कि हमारे साथ कोई इंसिडेंट होता है या कुछ होता है तो हम ये कहते हैं कि अच्छा, मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना, या मुझे इस चीज़ को फ़ील नहीं करना, या लेट मी जस्ट पुश दिस आउट. नाउ कभी-कभी दिस इज़ ओके, बट इफ़ दिस बिकम्स ए हैबिट, अगर ये एक पैटर्न बन जाए, so trust me, you will not have lived fully and wholeheartedly, as they say. आपने कभी ऐसे लोगों को सुना है कि oh, I had the best day of my life, or I just enjoyed to my fullest? That is the state of living fully, and that you will never be able to do if you don't feel feelings. बेशक वो अच्छी हो, बेशक वो बुरी हो, because you need to feel. क्योंकि होगा ये कि जब आप बुरी फीलिंग्स को अलाउ नहीं करेंगे टू गेट थ्रू यू, सो व्हाट यू विल डू इज़ बिल्ड वॉल्स अराउंड योर हार्ट. और जब वॉल्स बनती हैं तो उनमें ये ऑप्शन नहीं होता कि सिर्फ अच्छे इमोशंस आ सकते हैं और बुरे इमोशंस नहीं आ सकते. देन इफ़ यू कीप द bad guys out, then the good guys also remain out. They will stay out, they will not be allowed inside. And that way, आप हमेशा से नम फील करेंगे बिकॉज आप कोई भी फीलिंग्स फील नहीं कर पाएंगे. अक्सर हम ये कहते हैं कि हम फीलिंग्स को फील नहीं करते क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हमारा हार्ट ब्रेक हो जाए. लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अगर हम किसी में ट्रस्ट पुट इन कर रहे हैं, ठीक है, देयर माइट बी अ चांस दैट दे विल ब्रेक आवर हार्ट्स, लेकिन देयर माइट बी अ चांस कि हमें कोई ऐसा शख्स मिल जाए या ऐसे लोग मिल जाए अपनी ज़िंदगी में जो हमसे वेल कनेक्टेड हों, जो हमें फुली अंडरस्टैंड करे, जो हमें फुली होल्ड करने को, स्पेस देने को तैयार हो. सेकेंड रीज़न ये है कि हम इमोशंस को रिप्रेस करने में बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी लगा देते हैं. जैसे कि गुस्सा हो, ग्रीफ हो, रिजेंटमेंट हो, इस तरह की इमोशंस को होल्ड करने में हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा लग जाती है. बिकॉज़ आप ये कहते हैं कि अच्छा, आई डोंट वांट टू डील विद दैट पर्सनस ड्रामा, या आई डोंट वांट टू डील विद द कॉन्फ्लिक्ट जो मेरे ग्रुप में हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड व्हेन यू आर होल्डिंग दोज इमोशंस डाउन, जब आप उसको रिप्रेस कर रहे हैं, तब आपकी जो एनर्जी लग रही है वो इतनी ज़्यादा होती है कि आप डे टू डे एक्टिविटी में फंक्शनिंग आपकी इम्पेयर हो रही होती है. You're unable to live in the moment, you're unable to enjoy the day, and वो जो moments होते हैं that I had the best day of my life, वो नहीं मिलते because you are busy using your energy and repressing those emotions. So when you do acts like forgiveness or opening your heart, that okay, I am open to a conversation with my friend जिसके साथ मेरा conflict हुआ था, या फिर I forgive this one person that hurt me, all of a sudden you've made space. All of a sudden you have made more energy to do your life rather than holding on to those emotions. Number third is that emotion is energy in motion. E-motion. तो जब आप इसको बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं तो आपकी फिज़िकल बॉडी पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है. So for example, there are a lot of heart diseases, brain diseases, lung diseases, arthritis, autoimmune diseases, जो के emotions की वजह से होते हैं और इनका लिंक रिसर्चेस में शो किया गया है. ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लंग कैंसर से डायग्नोस किया जाता है, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में एक सिगरेट भी नहीं पी हुई होती. एंड देयर आर पीपल हु एग्जिस्ट जो पूरे पैक्स पीते हैं दिन के, लेकिन उनको लंग डिजीज़ नहीं होती. नाउ आई एम नॉट इनकरेजिंग स्मोकिंग, बट इसका मतलब ये है कि ये सब इमोशन से लिंक्ड होते हैं. दे प्रॉब्ली हैव सो मच इनसाइड ऑफ देम जो उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया होगा, जिसकी वजह से ये डिजीज़ पॉसिबल होती हैं. योर बॉडी इज़ योर टेम्पल, और आपकी बॉडी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इन टेलिंग यू दैट इट इज़ इन डिसईज़. एंड
come to think of it, dis-ease is disease. We as human beings are meant to move, we are meant to shake, we are meant to scream, एक healthy way में. But saying this means that we are meant to express our emotions. और जब हम नहीं करते, that's when we feel stuck, and then it comes on to our bodies. The last one is that आप जो है वो less creative हो जाएंगे because आपकी सारी energy again is used to repressed emotions. And जब वो creativity आपको, let's say for example, आपके काम पे ज़रूरत होती है, that's where you feel that stuckness. और जब आपको ऐसा महसूस होने लग जाए कि आप 2 कदम आगे ले रहे हैं लेकिन 4 कदम पीछे आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि it's a sign to actually tell you to go a few steps back, see what's bothering you, feel it, and then eventually heal it. फीलिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप इसके बारे में बात करें या आपको पता हो कि हाँ अच्छा मुझे फील हो रहा है. फीलिंग एक विसरल फीलिंग है, मतलब कि आपको एक्चुअल में अपनी बॉडी में महसूस होगा कि मे बी योर बोन्स आर ब्रेकिंग और योर हार्ट इज़ एकिंग. It is not a very imagery feeling, it is a very visceral and a very body-like sensation sort of a feeling. Now, how do we feel these feelings? Stay connected to us for the second part.